এই মুহূর্তে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে আমাদের নজর থাকবে। মণিপুর ইস্যুতে বিরোধীদের আনা অনাস্থা প্রস্তাবের জবাব। আজ লোকসভায় জবাবে ভাষণ দিতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে কিন্তু আমাদের বারবার নজর থাকছে, কারণ মণিপুরের যে ঘটনা ঘটে তার ৩ মাস পর ক্রমশ লাগাতার যে হিংসার ঘটনা ঘটছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে জবাবে ভাষণ দিতে হবে এবং বিবৃতি দিতে হবে। তার জন্যই মূলত বিরোধীদের তরফ থেকে লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতে আজ লোকসভায় বিবৃতি দিতে পারেন, জবাবে ভাষণ দিতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার দিকে নজর রয়েছে। আমরা সরাসরি এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানবো। আমাদের সঙ্গে দিল্লি থেকে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি মানিশ শুক্লা। মানিশ, ইতিমধ্যেই বারবার আমরা দেখেছি দুই সংসদই মণিপুর ইস্যুতে বারবার উত্তাল হয়ে উঠেছে, বারবার নানান রকম প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জবাবে ভাষণ তথা বিবৃতি দাবি করে বারবার বিরোধীরা হইহট্টগোল করেছেন। আজকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেই বক্তব্য রাখতে পারেন এবং তার এই বক্তব্য রাখার জন্যই বা যাতে তিনি রাখেন তার কারণেই অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলেন বিরোধীরা। ঠিক কি ছবি, মূলত কি আপডেট এই মুহূর্তে রয়েছে, আজ ঠিক কি কি বিষয় উঠে আসতে পারে বলে তোমার মনে হচ্ছে? देखिए, बिल्कुल आज अविश्वास प्रस्ताव पर ठीक प्रधानमंत्री 4 बजे के लगभग अपना जो भाषण है वो देंगे। और निश्चित तौर पर जिस तरह मणिपुर की घटना हुई थी उसके बाद लगातार विपक्षी दल हैं वो ये मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री इस पर अपना बयान दें, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने मणिपुर के मामले पर बयान दिया तो वो सदन के बाहर दिया और इस मणिपुर की घटना की निंदा की। इसी के बाद लगातार विपक्ष लगातार ये मानने को तैयार नहीं था और ये मांग कर रहा था कि जब भी अगर प्रधानमंत्री सदन के बाहर नहीं मणिपुर मुद्दे पे सदन के भीतर अपना बयान दें, लेकिन जब प्रधानमंत्री की तरफ से सदन के भीतर बयान नहीं दिया गया तो निश्चित तौर पर जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से, खासकर कांग्रेस की तरफ से ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और जिसको लोकसभा स्पीकर ने स्वीकार किया और उसी के तहत इस पे चर्चा हो रही है सदन में। और आज 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर अपना बयान देंगे। और जैसा कि कल सदन में गृह मंत्री ने इस पर चर्चा करते हुए अपना जो बयान दिया था उस पर विपक्षी दलों पर निशाना साधा था और केंद्र सरकार के तरफ से कहा था कि इसमें पूरी केंद्र सरकार की तरफ से नजर रखी गई है और जो आवश्यक कार्रवाई थी वो की गई है। और ठीक उसी तरह आज संभावना जताई जा रही है कि जब प्रधानमंत्री 4 बजे बोलेंगे तो केंद्र सरकार की तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए हैं उसकी जानकारी देंगे और विपक्ष इसमें जो राजनीति कर रहा है इस तरह का, जिस तरह अमित शाह ने भी बोला था उस तरह का भी विपक्ष पे कटाक्ष कर सकते हैं। और खास तौर पर जिस तरह राहुल गांधी, एक संभावना ये भी है कि राहुल गांधी ने जो मणिपुर दौरा किया था उसको लेकर जो राजनीति की गई थी उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं। तो कह सकते हैं आज पूरे विपक्ष की बल्कि पूरे देश को इंतजार है इसी बात का कि आज जब सदन में प्रधानमंत्री बोलेंगे 4 बजे बोलेंगे तो वो मणिपुर की घटना पर विस्तार में लगभग 1 घंटा उम्मीद है, संभावना है कि 1 घंटा प्रधानमंत्री सदन के भीतर बोलेंगे। और सबको इस बात का इंतजार है कि प्रधानमंत्री जब इतने विस्तार से बोलेंगे तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के द्वारा इसमें क्या क्या कदम उठाए गए हैं मणिपुर की মানিশ, এখানে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাইবো যে ইতিমধ্যে বিরোধীদের তরফ থেকে অনেকে বলছেন বা অনেকে অনুমান করছেন যে আজ প্রধানমন্ত্রী যেমন আগেও এড়িয়ে গিয়েছেন, আজও হয়তো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কোথাও গিয়ে আজকের এই বিষয়টা এড়িয়ে যেতে পারেন। কারণ ইতিমধ্যেই অমিত শাহ তিনি মণিপুর নিয়ে আমরা দেখেছি যে তিনি ইতিমধ্যেই বিবৃতি জারি করে দিয়েছেন। কোথাও গিয়ে একটা অনেকে মনে করছেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঢাল হয়ে দাঁড়ালেন অমিত শাহ। তাহলে কি আজকে সেরকম কোনো সম্ভাবনা আছে? তোমার কি মনে হয়? बिल्कुल आज भी जो यही संभावना है कि जो प्रधानमंत्री जो बोलेंगे वो पूरी तरीके से अपनी सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं उस पर बोलेंगे और एक ढाल की तरह काम करेंगे और जो राज्य सरकार ने कदम उठाए हैं उस पर भी बोलेंगे। हालांकि निश्चित तौर पर ये भी संभावना जताई जा रही है कि जब वो तकरीबन 1 घंटा बोलेंगे तो विपक्ष पे जरूर जो विपक्ष की राजनीति रही है उस पर भी बोलेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जो आधिकारिक रूप से बयान रहा था उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि मणिपुर में जो हिंसा हुई है वो एक अलग मसला है और राजनीति करना एक अलग मसला है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री भी इस लाइन और लेंथ को ले सकते हैं कि अगर देश के किसी भी हिस्से में इस तरह की घटना होती है तो उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए हो। और संभावना ये भी है कि प्रधानमंत्री राजस्थान और पश्चिम बंगाल में जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर भी प्रधानमंत्री
विपक्ष के सामने एक सवाल रख सकते हैं कि जितना हंगामा मणिपुर को लेकर विपक्ष कर रहा है, क्या उतना हंगामा सदन के भीतर और सदन के बाहर विपक्षी दल राजस्थान और पश्चिम बंगाल को लेकर कर सकते हैं क्या? एक संभावना ये भी जताई जा रही है, लेकिन सारी स्थिति साफ होगी जब प्रधानमंत्री अपना 4 बजे वक्तव्य देंगे, भाषण देंगे। तो অর্থাৎ বলাই যায় যে একেবারে আজকের কিন্তু এই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জবাবি ভাষণ ঘিরে একটা উত্তেজনার পারদ তুঙ্গে রয়েছে। ধন্যবাদ মানিশ, আমরা সরাসরি কথা বলছিলাম দিল্লি থেকে আমাদের প্রতিনিধি মানিশ শুক্লার সঙ্গে। আজ লোকসভায় জবাবি ভাষণ দিতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যদি ইতিমধ্যেই এই জবাবি ভাষণ সময় আসার আগেই কিন্তু অনেক রকম বিষয় উঠে আসছে বিরোধীদের তরফ থেকে, অনেকে অনুমান করছেন আজও হয়তো প্রধানমন্ত্রী আগের মতো এড়িয়ে যেতে পারেন। যদি ইতিমধ্যেই অমিত শাহ বারবার প্রধানমন্ত্রীর সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছেন, বিভিন্ন বিষয়ে বিবৃতি জারি করেছেন, মণিপুর ইস্যুতে বিবৃতি জারি করেছেন, অনাস্থা প্রস্তাবের বিষয়ে তিনি বারবার বক্তব্য রেখেছেন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর জবাবি ভাষণের জন্য বারবার বিরোধীদের তরফ থেকে, বিশেষত যে বিরোধী জোট ইন্ডিয়া, তাদের তরফ থেকে বারবার বলা হয়েছে, দাবি করা হয়েছে এবং তার জন্যই আরো বিশেষত অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছে। মূলত ইতিমধ্যে আমরা যেমনটা জানি রাহুল গান্ধী তিনি সংসদে আসার পর এই বিষয়ে বারবার তীব্র কটাক্ষ করেছেন এবং তীব্রভাবে দাবি করেছেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জবাবি ভাষণ দিন, এবং তিনি ইন্ডিয়া জোটের তরফ থেকে, গোটা বিরোধী জোটের তরফ থেকে বারবার নিশানা করেছেন বিজেপি সরকারকে। অন্যদিকে অমিত শাহ তরফ থেকেও কিন্তু রাহুল গান্ধীকে নিশানা করে বেশ কিছু উদ্ধৃত করা হয়েছে, কারণ এই গোটা বিষয়টি নিয়ে দিনের পর দিন যেভাবে সংসদ হইহট্টগোল শুরু হয়েছে, সংসদ উত্তেজিত হয়ে পড়ছে, সেখানে দাঁড়িয়ে আজকে বিকেল 4টের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জবাবি ভাষণ ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এখন দেখার আজ বিকেল 4টে প্রধানমন্ত্রী ঠিক কি কি বিষয় উল্লেখ করেন তার জবাবি ভাষণে।